Hello guys! Nagnilaga ako ng baboy. Yan lang ang sahog guys. Repolyo. Ulam namin ngayong dinner. Sarap kasi may sabaw guys. Oh. Yan lang guys. Kailangan may sabaw. Kayo guys, kumain na ba kayo? Anong ulam nyo guys? Sa amin ito lang guys. Ito lang ulam namin. Nilagang baboy na may repolyo. Yan lang guys. Ginisa ko lang yan. Hindi ko na pinakita kanina pag-isa guys. Alam ko naman. Alam nyo na guys. Yan lang guys. Thank you for watching. Kain tayo guys.